aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Arecibo hasta las 6:45 p.m. A las 3:40 p.m. el radar Doppler indicó tronadas fuertes produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Hasta 3 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional de hasta 1 pulgada es posible en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se esperan que comiencen prontamente. Bulletin. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Arecibo Municipality until 6:45 p.m. At 3:40 p.m., radar Doppler indicated thunderstorms producing heavy rain across the Warren area. Up to 3 inches of rain have fallen. Additional rainfalls amount to 1 inch are possible in the Warren area. Flash flooding is ongoing or is expected to begin shortly. So around don't drown when encountering flooded roads.